May gumao na mo ka Dios, tiningatak na sa kapunon diniya sa Gumama family. Ang kalipay ilang nasitian o Dios, dili masukod tungod kay ikaw na usab nagahatag o another year sa kinabuhi sa iyong sa kaanak. Gani iyang gi-celebrate o Dios karon ay ka second birthday. Nagapo ko nga kanimo Dios kay ikaw kanunay magapanlangin kanila. Kay kini nga pulianan ang gugmag kalinaw pakigdait ni maghari kanunay. Ihatag kanunay kanila ang mayong palawas ug malinawon nga pagpuyo o Dios. Itag na sa kapunanon ari karon ang mga kalanon ilang gipreparar. Sa taliwala o Dios sa mga pagsulay, mga challenges nito bang apan wala kini nahimong babag aron ila ikaw nga daygon pasalamatan Ginoo. Gani panlangini ang mga kamot nga nagandam nini ug samtang amo kini paambitan mabat na namo may palawas. Magabusog kami magakalipay samtang kami magasudong sa imo kanunay pagkamayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus Maluwasan. Amen.